ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେପରି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ରଖିଦେବା ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିତ ପୁଲିସ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଉଠୁଛି। ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଜୋରସୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ଅନୈତିକ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ ହେଲେ, ଏବେ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ଭରଣା କରିଥାନ୍ତେ କିପରି? କ'ଣ ଦରମାରୁ ଭରଣା କରିଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବେ କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବା ଶୋଷିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ପୁଲିସ ହେଉଛି ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଅନୀତି ବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଜଗା ରଖା କରି ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ରକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଅନୈତିକ ମାନସିକତା ନେଇକି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ଜଘନ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଆମ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାହା। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଆମ ମାନବ ସଂହିତା କହୁଛି କି ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ତୁମେ ରାଜି ହୁଅ ଏକ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଜି ଲଗାଅ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେୟା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଗଲେ? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପିତାମାତାଙ୍କର ଥାନ୍ତା, ସାମାନ୍ୟତମ ସେମାନେ ପାଦ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କଦାପି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାନେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ସମାଜକୁ ଥରହର କରି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ବା ଆତଙ୍କର ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିଭଳି ହେଉଛି? ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲରେ ଆମେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ଏବଂ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜନମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାର 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଶାସନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା, ପେନସନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ଶାସନରୁ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଅର୍ଥରୁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସକ ବର୍ଗ, ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସାରା ସଭ୍ୟତାକୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ, ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି। ଯେତେ ନୀତି ସେତେ ଦୁର୍ନୀତି। କେବଳ ନୀତି କରାଯିବ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସତେ ଯେପରି କରାଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ ବାତିଲ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତିଲ, ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି,
ଆପଣ सबऑर्डिनेटेड स्टाफ सिलेक्शन क्षेत्र में से अवस्था, स्टाफ सिलेक्शन रे से अवस्था, थर्ड पार्टी नियुक्ति करा जाउची एग्जामिनेशन कंडक्ट करिया पे, थर्ड पार्टी पुणी फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, सिक्स्थ पार्टी चली भाग बंटा है सब जगह आसो कि मूल भाग मास्टर माइंड पाक पहुंची पारना कहीं मास्टर माइंड हूँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नेता बड़ ऑफिसर को पाख पर्यंत जाई पारना ए तलतलिया माने से रोचंती। आम ओडिशार लोक सरकार कहले कि आमे ए जो सब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करिया पे बा तार रूल आमे करिछु, कठोर कार्यानुष्ठान व्यवस्था नियाई दंड व्यवस्था रही समुद्र को संखे यदि दंड कठोर था एवं दृष्टांतमूलक पदक्षेप केतेटा नियाई था ताले पुलिस भली परीक्षा क्षेत्र में यही घटना आसी था कि आपण मन चिंता करंतु। जीवन व्यापी आपण देखिबे सभ्यतार आम समाज रे 70 भाग 75 भाग लोक ग्रामांचल रोचंदी, किए कृषिजीवी, किए से कृषि श्रमिक, किए से खुचरा बेपारी, किए से परिवा व्यवसायी, किए से सुखा व्यवसायी, आ से गरीबपणटा बढ़ी बढ़ी जाउछि। आ सेमानक पई जो अर्थ खर्च हबार व्यवस्था करा जाइछि ओडिशा सरकार तांग बजेट रे करछंती, से खर्च 100% हवा पई ग्यारंटी नाही, किंतु जो 40% बजेट रही सरकारी चाकरी मानक पई ताहा निश्चित खर्च हम, अर्थात खर्च निश्चित करई दवा पई जो माने रहिछंती सेमानक पई कोनोसी आईन प्रावधान नाही। यही होची हमर गणतंत्र आ लोकतंत्र अवस्था। थर्ड पार्टी नियुक्ति करा जाउछि एग्जामिनेशन कंडक्ट करिया पे, कहीं जो माने सरकारी क्षेत्र में चाकरी करछंती सेमाने संविधान सम्मत बा आईन रो गंडी भितर अछंती, सेमाने उत्तरदायी भावे पई शपथ नैछंती, सेमानक ऊपर जेतिकी भरोसा करा जाय परिबो कोन तृतीय पक्ष चतुर्थ पक्ष जो बंटुआरा चलछि सेतिर हेई परिबो कि एबे एई जो सिविल सर्विस प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा होची सेई कथा नै कि आमे ए प्रसंगटी दवा पे चाहिलु। आपण देखंतु ओडिशा सरकार मध्ये सेई भली भाबरे सिविल सर्विस परीक्षा रे पास करथे लोक मानको नियुक्ति मेला करी काहेकि नियुक्ति पत्र बांटिबे एवं मुख्यतः एससी एसटी पिला मानको बांटिबे, समस्त को मंच को डका होनी बोली अभियोग होची। से मेला कोटी कोटी टका खर्च कि ओडिशा जनसाधारण अर्थरु काहेकि नष्ट भ्रष्ट हबो। आपण नियुक्ति मेला करंतु, कंपनी मानू डाकिकी, मल्टीनेशनल कंपनी मानू डाकिकी, बैंक को डाकिकी बा उद्योग क्षुद्र शिल्प तैयारी करंतु बा आत्मनियुक्ति सृष्टि करंतु बा नियुक्ति सृष्टि करंतु, सेतिर किछि असुविधा नै। तार एग्जांपल देले सेना दृष्टांत देले भल हबो। जो माने सिविल सर्विस रे उत्तीर्ण होचंदी से मानू डाकिकी ना हम नियुक्ति करैदिलु, मतलब प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा देखि से माने पास कले। तेबे प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा रे केमति आहुरी वंशविराधरी लोप पाइब एवं जो प्रिया प्रीति रहुची निश्चित भाव में गोटे हिसाब रू जणाई भारत में जो न्यायिक परंपरा अच्छी, जो मैंने न्यायाधीश अच्छा तांकरी परिवार किए ना किए जज हम, सरकारी चाकरी तो ठीक से भाया ये जो 70-75 वर्ष धरी भारत स्वाधीनता हासिल कला, आपड़ देखिए जी गाँव रहा आ जी थे सरकारी चाकरी कले से कौट ना कौटी काकुति मिनती हो वो बाटे हो कले बड़े कौशले परिवार क्यों सदस्य को ना क्यों सदस्य को नियुक्ति व्यवस्था कर। हाँ किसी ना किसी साधारण वर्ग लोक मैंने चाकरी कथा को आम स्वीकार कर परसेंटेजटा केते तार भागटा केते, तेणु जनता जनार्दन जागिबा दरकार, सरकार को पचारिया दरकार आपण एग्जामिनेशन कंडक्ट को केमती करुछंती, आईन प्रावधान कौन रखिछंती, जब दंड व्यवस्थाटा कठोर होता ताले ये व्यवस्थाटा होता। आशा करिबा आपण माने ए क्षेत्र में अधिक मतामत देवे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।